Hello mga bay. Sa game na to. Kasama ko nga pala ang dalawang Yeah, pang but iba. ano yan, Tapos may lucky nakasama match? din kaming dalawang naka-open mic na makukulit. Lucky man. Blade What's flutters. that? Fate. Yung base yung game kay Akai. Tanga. Bobo. Dito ka na, Gusion. Tara. Palag to. Eto to. Sana. Patay. Son. Kunin ko na to ha. Ult is not ready. Ito, 30. Uy, settle tayo. Kung ano boy pick up. Now begins the fun part. Yan. Ay po, hindi naman lo. Patay. O bakit? Anong problema mo? Ay, wala Ay, naman. mag-away dito. Tanga. Is not ready. May retry ka ba? Meron ako retry. Di ikaw, tanga. Ha? Sino ba? Ay, naka-speaker yung mga yan. Baliw. Ah, Papansin. Ito. That's it. guys. Huwag yung tank. Huwag yung tirahin yung tank. Ayun o. Ayun o. Basic naman yung mga... Patay ako. Mga AI. Ganun sana kanina pa eh. Nung unang laro eh. Petty tricks. Bakit? Alam mo, kung maalam lang yung Ally has been slain. XP tsaka MM kanina, kaya naman yun, lol. Ay, hello po. Paniwala dyan, di ba ba? Yan par. Iko third wheel po. Ay, Hindi ba ba yan hindi par? kami talo niya, gagi. Ay, hindi ba kayo talo? Hindi ba Oo, ba gagi. yan? Bakla yan. Lang yan. Bading. May lawit pala yan. Oo par. Mapanlin lang yan par. Huwag kang magpapalin I lang don't dyan. bend too much. Di ba ba? Nag-ulti na to ha. Bend it. Uy, sinisiraan mo ako, sira ulo. Hindi po, Babae babae po ako. yan. Paniwala dyan. Babae po ako, siksilog. Transgender yan par. Paniwala dyan. Chicks na may itlog. Siksilog. Yan o. Petty tricks. Ult is not ready. Kuya, wag ka na mag-mic. Ang sakit sa tenga. Nag-i-echo ka par. Masyado ka malalim. Masyado ka malalim. Oo. Has been slain. Launch attack. Bobo naman itong katapat ko. Oh. Ang layo ka. Gagi, patay akong. Ult is not ready. Initiate retreat. Logi naman dyan. Ult is not ready. May mga ulti pa. That's it. Off with you. Hindi ka na ako dun eh. Ito pa. Shutdown ako, guys. Enemy. Ally has been Eh? slain. Ba't nagpahuli ka? Hoy, huwag niyo ito ipabasag. Our turret has been Sabi destroyed. Off with you. Our turret is under attack. Balik tayo, 1-1. Slain. Ult is not ready. Diyan ka na. Turret has been destroyed. That's it. Tangin yung mga GG na naman na. Masahit na yung Layla. Ewan ko, Let's get this pinatabahan over eh. with.
Pinatawa ba nung MM na? Launch attack. Item ka lang dyan, ano, MM. Atas baba ako. Kuha ka ng ano. Ayan o. Triple kill yan. Ano naman na back. Back. Second, ulti. Nice one. Isa pa. Back. Ulti. Ito na, no? Nice. Nice one. Diba? Oops. Ganun lang, birds. Charis. Wow, birds. Birds. Bakit? Ay, millennials ka. Birds. Siyempre. Sa bush. Meron siya sa bush. Ult is not ready. Patay yung ano natin. Reset muna, reset. Lagi. Nice. Reset yan mo, no? Sakit. Ayun, Lilo. Nice one. Nice Under one. attack. Nakakahabol ng item. We're ahead in gold. Pakilaro nga nito. Watch my blade. Duke packs off. Ako na dyan. Legendary. Naku, gusto. Back. Almost. Dito ka, Dorso. Maya. Destroy the turret. Babasagin ko lang. Basag na pala to. So, Dorso, di ba matigas mo ka mo? Hindi po. Mabait ako. Bakit? Ay, mabait ka ba? Hindi ka naman Kung nagsisin naririnig ba? ka nila, baka sabihin. Joke lang mo yun. Ang bibig nito. Pakaingit na dyan eh. I mean, matigas yung ano, hero mo. Papampam. Launch attack. Dito. Keep your opinions to yourself. tayo. Thank you. Wala pa ba ng Lord? Wag lang. Inubuhat ka na nga lang. 1-8. Aray. Sino 1-8? Fend off my daggers. Ah, si... si Alpha. Destroy the turret. Uy, Eri, hindi mo ba ito nakita? Easy. Muna bullying yan, dito na tayo. Hayaan mo yan. Tayo sa loob, muna bullying yan. Patayin ka pa yan. Hindi na akong nabul. Patayin ko ba Mahilig, siya eh. mahilig ka talaga umabol eh. Uy, hindi ako. Ako ang mabulin. Tanga. I have met too Ganun many eh. lords. Wag kami, Lars. Uy, excuse me. Trail leaves a bitter taste. Hilig talaga umabol eh. No. Legendary. Lolo. Ay, patay yung alpha din. Almost. Busy ball. Let's get this over with. This suits me. Your team destroyed Uy, the tina. turret. Kaya tapusin na natin to, naihihina ako. On my word, Legendary. Ang patay, gagawin. it's not over. End na natin to dito sa kabilo. Flicker yan, may flicker. Sabi na may flicker yan dong eh. Nice one, lumipad. Nice. Sheesh. Sino yun? Sino nag-triple kill si Your 1-1? team destroyed a turret. Excuse me. Hindi na mabuti. Huwag ka na mag-ano. Tower lock na yun. Tower lock, tower lock, tower lock. Hindi na kaya eh. Team destroyed. Patay, patay yung core. Mega kill. Naka-winchan pa. Mag-ulti ka na, Dors. Wala pa ang ulti. Wala doon. pa ba?
Victory!